گروه دیگری از حامیان مقاومت ایران در پارلمان اروپا، سنای کانادا، شورای اروپا حمایت خود را از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس که صدای آزادیخواهی مردم ایران و ایران دموکراتیک فردا را امسال هرچه رساتر طنین انداز می کند اعلام کردند. Frères et sœurs de la résistance iranienne, chers amis iraniens, que vous soyez à l'extérieur de l'Iran parce que vous en avez été chassés ou que vous l'avez fui, ou que vous soyez à l'intérieur, mais tous qui aspirez à la liberté, à vivre dans un régime démocratique, je voudrais vous adresser un message. Je m'appelle Gérard Depré, je suis parlementaire européen et au sein du Parlement européen, j'assume la responsabilité d'un groupe de parlementaires très important de tous les pays de l'Union européenne qui se sont réunis pour se battre aux côtés de Mme Rajavi et pour défendre la cause d'un Iran libre. J'étais l'année dernière avec beaucoup d'autres, avec des dizaines de milliers d'autres, à Paris, au rassemblement de Villepinte. Et j'ai été terriblement impressionné, et par le nombre d'Iraniens qui étaient là, et par l'importance des délégations étrangères qui venaient soutenir la résistance iranienne, et par la ferveur de tous ceux qui étaient là, et qui aspiraient à exprimer leur désir de liberté et de démocratie. Le prochain rassemblement de Villepinte aura lieu le 13 juin à Paris. Faites l'effort de venir. Venez apporter votre soutien à la cause de la résistance iranienne. C'est plus nécessaire que jamais. Je voudrais vraiment vous demander à tous de nous rejoindre le 13 juin lorsqu'il y aura le grand congrès de la résistance iranienne à Paris, à Villepinte, parce que c'est indispensable. Dans le contexte actuel où on parle de l'Iran tous les jours, où il y a cette négociation qui, de mon point de vue, n'est pas encore aboutie et qui doit continuer dans les prochaines semaines pour, en particulier, la question des rapports entre les 5 pays du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne et l'Iran, il faut que nous montrions, nous les démocrates, que d'une part, évidemment, nous n'oublions pas la résistance iranienne, mais que même elle doit être dans nos pensées en permanence, parce que de toute façon, c'est elle qui est l'avenir de l'Iran. Alors, je le dis franchement, je serai à ce rassemblement. J'espère que nous serons extrêmement nombreux, à la fois pour soutenir la résistance iranienne, mais pour dire aussi que nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin d'elle parce que le combat pour la démocratie, c'est un combat planétaire, un combat pour la liberté, pour la démocratie, pour le fait que l'on puisse penser, le fait que l'on puisse agir, le fait que les femmes aient des droits qui soient des droits reconnus partout. Et pour cela, évidemment, l'Iran, qui est ce pays magnifique, qui a cette histoire considérable, ne peut pas être oublié. Soyons avec les Iraniens libres, soyons avec la résistance iranienne, parce que la résistance iranienne est avec nous. Rendez-vous tous le 13 juin à Villepinte. I am supporting all the democratic movements. I am from the environment which believes in democracy, which believes in human rights. من از همه جنبش‌های دموکراتیک حمایت می‌کنم. البته که ما تحولات منطقه شما را دنبال می‌کنیم و فکر می‌کنم جنبش مقاومت ایران تنها جنبشی است که بدون هیچ استثنایی حامی حقوق بشر و دموکراسی است. این در واقع جنبشی است که می‌خواهد جامعه‌ای مبتنی بر عدالت برپا کند. به همین دلیل نسبت به این مسئله سمپاتی دارم و به عنوان یک سیاستمدار تلاش می‌کنم در عرصه بین‌المللی از آن حمایت کنم. I have sympathy to that, and as a politician, I am trying to support in international arena. I am trying to support it in my country. دقیقاً 25 سال پیش ما کشور خود را احیا کردیم. اکنون زمان آن رسیده که به این سازمان کمک کنیم. من میفهمم که وضعیت در منطقه بسیار پیچیده است و نیروهای بسیار زیادی هستند که با یکدیگر مبارزه می‌کنند و با یکدیگر در رقابتند. اما در این وضعیت باید انتخاب کنید که در کدام طرف قرار می‌گیرید.
بنابراین من از اپوزیسیون ایران حمایت می کنم. On which side you are, and so I am so supporting Iranian opposition. به نظر من گردهمایی مقاومت ایران در پاریس موفق خواهد بود و مانند همیشه سیاستمداران برجسته‌ای در آن شرکت خواهند کرد. این همان چیزی است که برای آن تلاش می‌کنیم. احساس می‌کنم هر سال این گردهمایی چیز جدیدی از لحاظ کیفیت دارد. افراد جدیدی هستند و ایده‌های جدیدی مطرح می‌شود. به نظرم این سازمان دارد قوی‌تر می‌شود. این جنبش از حمایت اخلاقی در خارج از کشور برخوردار است. همه مردم ایران را تشویق می کنم تحولات نه تنها داخل کشور بلکه تحولات اپوزیسیون را هم دنبال کنند، چرا که بسیار مهم است. لذا بهترین آرزوها را برای این گردهمایی دارم و قصد دارم در آن شرکت کنم. So I wish all the best to the gathering, and as I said, I'm planning to come to that as well.